Hey guys, my name is Anton, I'm from Russia, Omsk, and today I would like to make a video of me speaking various foreign languages that I speak. As you might have guessed, English is the first foreign language I speak. Yes, it is a foreign language for me. And I've been studying it since the elementary school. I also majored in English in the university, so it's no wonder I speak this language. But really, I learned English from the video games mostly. Yes, video games teaching English better than English teachers since forever. La deuxième langue étrangère que je vais parler dans cette vidéo, c'est le français bien sûr. Et je l'ai appris moi-même avec des manuels et avec l'appui d'internet. J'ai une amie française avec qui on parle en français tous les jours. Parfois on Skype avec vidéo et cette expérience était remplaçable pour moi puisque ça me donne énormément de pratique. Ce qui est curieux, c'est l'histoire de comme j'ai commencé à apprendre le français. Le truc, c'est que j'ai rencontré le diable dans un de mes rêves. Et le diable m'a dit que je devais apprendre le français pour mon futur. Il m'a dit que c'était très important pour mon futur, mais je sais pas pourquoi. Et voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai obéi et j'ai aucun regret parce que le français c'est la langue de beaucoup de films, de beaucoup de musique que j'aime bien. Et parfois mon amie française dit que je suis encore plus français qu'elle parce que je connais la culture française mieux qu'elle. El tercer idioma que voy a hablar en este video es el español, que es mi lengua favorita en todos los sentidos. Lo empecé a aprender hace 5 años cuando estaba en el primer curso de la universidad. Era solo para divertirme, era un pasatiempo. Y ya había querido aprenderlo desde hace muchísimo tiempo y fue porque me gustó una canción en español que fue rap mexicano. Y en el inicio aprendí el español de España porque en Rusia solo hay manuales sobre el español de España, pero luego encontré unos amigos latinoamericanos en internet y empecé a aprender la variedad latina. Yo creo que hablo más la variedad mexicana, pero me han dicho que cuando hablo no se sabe de cuál país vengo y que mi acento es muy neutro. También creo que el español es el idioma más sexy del mundo. La quarta lingua del video è l'italiano. Perché l'italiano? Perché come già avete notato mi piacciono tutte le lingue romanze, incluso questa bellissima lingua. Ho ascoltato molta musica e ho visto dei film in italiano e la cultura italiana mi sembra veramente speciale. Qualche volta ho dei problemi con la grammatica perché mescolo tutte le lingue e posso dire delle parole spagnole o francesi invece di quelle italiane. Ho ancora bisogno di pratica, ma un giorno voglio parlare italiano perfettamente. Tuttavia non ho incontrato degli italiani che vogliono aiutarmi con pratica, a praticarmi questa bellissima lingua e per questo imparo da solo. A quinta língua do vídeo é o português do Brasil. Comecei a aprender o português do Brasil faz pouco tempo, mas gosto muito desta língua e acho uma língua belíssima. Parece muito espanhol e isso me ajuda muito com o português, mas às vezes são muito diferentes as duas línguas. É muito difícil falar como pronunciação brasileira, porque há muitos sonidos estranhos e bizarros para mim. Sobretudo, mas tudo isso faz o português muito especial. Sobretudo quando gosto muito das línguas romances. O português é um exemplo perfeito de uma língua romance que é preservado muito do latim. Algum dia vou visitar Brasil
isso não deve ser muito difícil para um russo. E sei que o português é uma língua que se aprende melhor no ambiente apropriado. Ну и напоследок, мой родной язык русский, так что если вы русский, то ничего интересного в этом видео для вас больше не осталось. Если вы заметили какие-то ошибки в этом видео, то, пожалуйста, дайте мне знать. Не стесняйтесь оставлять комментарии к этому видео. Всем удачи и до свидания.